नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले चंद्रशेखर रथंकर मु सत्यधर्मा कहूची एवं एई प्रसंगरे आलोचना कला बेले आमे देखिथिले जे विचारालय मध्यरे सॉक्रेटिस को अभियुक्त कराहेछि से तरुण मानंकु विभ्रांत करुछंती, कुशिक्षा देउछंती एवं अन्याय अनीति भावरे से अर्थ उपार्जन करुछंती एवं निज सपक्षरे पक्ष रखिबा पई सॉक्रेटिस जहा कहिछंती ताहा होउची जे से ए काम करि नाहंती एवं सेई समय रे आमे एक कथा मध्य मने पकई परिबा तांकर जीवन रो गोटे घटना जहा प्रबंध रे वर्णना नहीं किंतु ताहा होउची एमिति जे गोटे उत्सव उपलक्षे सॉक्रेटिस ग्लाउकन को सहित पियरास बंदर निकटस्थ देवी को प्रार्थना करने को जाइथिले। एथेन्स ठारू एई बंदर दूरत्व होउची 5 माइल। एई उत्सव को आसीथिबा सॉक्रेटिसंकर अनेक बंधु तांकू देखि घेरी गले। सेमाने कहिथिले सॉक्रेटिस आपण कोन आजी फेरी जीवा को बसिसंती किंतु आमे केते जण छु देखंतु आम समस्तंक ठारू आपण अधिक बड़ुआ हेबे बोली भाबुछंती कि जदि ताहा भाबु नथांती तेबे आपणंकु रहिबाकू पड़िबो। सॉक्रेटिसंकर कोनोसी कथा सुना गला नहीं। ओलोटी तांकु कुहा गला सॉक्रेटिस आपण रुहंतु आज संध्यारे अश्वपृष्ठरे मशाल दौड़ प्रतियोगिता देखिबा पुनी युवक माने एकत्रित होई आलोचना करिवार योजना अछि। आमर समय बेस भलरे कटिबो। प्लेटोंकर रिपब्लिक डायलॉग रो आरंभ होईछि एई परी। उत्सवर जो आमोद प्रमोद और ता सांगकू किछि तात्विक आलोचना एई दुईटी को जीवन सहित स्वाभाविक भावरे मिसाई पारिथिबा ग्रीक जातिर हेउछि बड़पण एवं तार दृष्टांत होउछंती बा ज्वलंत दृष्टांत होउछंती सॉक्रेटिस। बंधुत्वर आउ गोटे सुंदर चित्र रही लिसिस डायलॉग रे। दुई जन बालक बंधु को सॉक्रेटिस पचारि छंती जे सेमानंक मध्यरे बड़ किए ए विषय रे सेमानंकर कड़ी ए पर्यंत शेष हेइनी बोली दिहे हसी हसी कहउछंती। किए अधिक सुंदर ए प्रश्न सुनी बालकद्वय हसी छंती। सॉक्रेटिस कहिछंती तम भितरु किए धनी ताहा मु पचारिबी नहीं कारण तुमे दुहे बंधु एवं बंधु मानंकर संपत्ति सेमानंकर साधारण संपत्ति तेणु तुमे दुई जन समान भावे धनी। बंधुत्व कौन बालकद्वय को पचारि सॉक्रेटिस ए विषय रे सेमानंक सहित आलोचना करिसंती किंतु आलोचना अमीमांसित भावरे शेष हेइछि। महाज्ञानी सॉक्रेटिस दुई जन बालकों को शिक्षा देबाकू निजकू अयोग्य मने करिथिबे बोली आलोचक माने उल्लेख करिथांती। तेणु सॉक्रेटिस संपर्क रे जो अभियोग जे से केवल तरुण मानंकु पथभ्रष्ट करुछंती, कुशिक्षा देउछंती ताहा यथार्थ मध्य नुहे किंतु अभियोग जहा आसीछि ता विरुद्ध रे मध्य सॉक्रेटिस जहा कहिछंती चंद्रशेखर रथंकर भाषा रे सेमाने आसी नाहंती सत ए जो तरुण माने मु किंतु जाईछि सेई भली लोक अनेकंक पाखकू जेतेबेले सुनिछि जे सेमाने विज्ञ बहु शास्त्र रे अधिक विद्य मु तांक पाखरे पहुंची अनेक भरोसा नहीं कारण सॉक्रेटिस होउछंती
ଚିରକାଳ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତର ଅନ୍ୱେଷା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା এই ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଇ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ରତମ ସତ୍ୟ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, କାରଣ ସତ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଷଣ୍ଣ ଠିଆ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ମହାଶୟ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ବିମୁଗ୍ଧ ଜନତା କାହିଁକି ମୋତେ ଅଭିନିନ୍ଦିତ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉ ବା ଅପମାନିତ ହେଉ, ଏହା କେତେବେଳେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦେଖାଯାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାହା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶ ଭିତରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସବୁ ସମୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଅସଲ ରୂପ ବା ମୁଖାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ କିମ୍ବା ଯାହା ବାହାରକୁ ଦିଶୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର କଥା ନୁହେଁ, ଏବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଠି କେହି ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଏ ପୃଥିବୀରେ କଦାପି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ତେବେ ସେଇ ଆଧିକ୍ୟ ବା ସେଇ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦିଶନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆବରଣ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖର୍ବ ଦୁର୍ବଳ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦାୟୀ। କାରଣ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ବେନକାବ କହନ୍ତି, ତାର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛଦ୍ମ ଆବରଣ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଅସଲ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ଯାହା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ମ୍ବିତ, ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଯାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାଶୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଥବା ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ନିଜର ନିରାବରଣ ନଗ୍ନ ରୂପ ପାଇଁ କେହି କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ହୁଏତ ଲାଞ୍ଛନା ଏବଂ ଅପମାନ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସିଛି ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆମକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ସେପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା
ଏବଂ 2 नंबर जिनस मध्य से सत्य को टिकिनिकी करी परीक्षा कला परे से सत्य को उपलब्धि करिबा बा से सत्य को नहीं बंचिबा। किंतु मनीष चरित्रर सबुठारु बड़ वैशिष्ट्य होउची से मुखाधारी से हिपोक्राट्स। साधारण भावरे आमे कहिले हबो प्रत्येक मनीष निसंदेह भावरे प्रवंचक। तेणु से प्रवंचना को से जेमिति आम आगरे खोली देइछंती। तापरे पुणी कहउछंती मु बारंबार कहिछि एवं एबे मध्य दृढ़तार सहित घोषणा करूछि जे मु अज्ञ। सॉक्रेटिस इंकर सबुठारु महत पणिया होउछि निजर मूर्खता को से चिन्नी छंती एवं जहा होउछि प्रत्येक व्यक्तिर प्रथम कर्तव्य। कारण विश्व रहस्य रे एई सृष्टि रे जेते जेते सत्य लुचि रहिछि साधारण मनीषर सेई सामर्थ्य नहीं एते प्रछन्न सत्य को आविष्कार करिवो किंबा जानिबो। सॉक्रेटिस एई बाबदरे पूर्ण सचेतन। तेणु से कहउछंती जे से मूर्ख अज्ञ बोली। कौनसी पंडित मन्य व्यक्ति एहा हुए तो कही पारंता नहीं। को पंडित ए पृथ्वी रे कहिबो जे मु होउची मूर्ख बोली। किंतु सॉक्रेटिस पंडित हुअंतु न हुअंतु तांकर मूर्खता को नहीं से पूर्ण सचेतन। से जानी छंती जे से विशेष बा से किछि जानी नाहंती एई गोटाए जिंस से जानंती। तथापि मते आपण माने पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बोली प्रचार करुछंती। जोटा होची से डेल्फी रे ओराकेल बा दैववाणी हेइथिला। तांकर जो बंधु सुनी के आसीथिले जे ग्रीक रे एथेंस रे से समयर सबुठारु ज्ञानी होउछंती सॉक्रेटिस। तबे से निजको से कथा स्वीकार करंती नहीं। से कहउछंती आपण केउ कारणरू सेपरि कहउछंती मु अनुमान करि पारिथिले सुद्धा एभली अपप्रचार कारण आपण माने जानंती नहीं। कहूछि सुनंतु। बुद्धि हेला दिन ठारू मु मोर अज्ञता विषय रे गभीर भावरे सचेतन थिली। तेणु से कहउछंती जो दिन ठारू यदि आमे साधारण भावरे मनिषर बयसर कथा कहबा 4-5 वर्ष उतारू सॉक्रेटिस गोटाए जिंस माने जानुछंती जे से किछि जानि नाहंती। किछि जानि नाहंतीर अर्थ होउची एई विश्व सृष्टि रहस्य काहे की। तेणु सेई जो जानंती नहीं एवं जानिबा पई से व्याकुल सेई बाबदरे से कहउछंती जे एकदा दैवी बाणी हेला जे मु ए पृथ्वीर विज्ञतम व्यक्ति। देश देशांतर पर्यटन करी मु शेषरे दैववाणी सत्य बोली प्रमाण संग्रह कली जे वास्तविक मु ज्ञानी किंबा मूर्ख एई कथा जानिबा पई मु चारियाडे खोजिली वास्तविक मु मूर्ख ना ज्ञानी। एथिरे संदेह नहीं जे मु पृथ्वीर विज्ञतम व्यक्ति। से कथा मध्य कहउछंती जे निसंदेह भाव मु विज्ञ किंतु को कॉन्टेक्स्ट रे काहे की विज्ञ से बाबदरे से कहउछंती आपण निश्चय कहिबे जे अभियोग एठारे प्रमाणित हो गला जे आपण निजको कहउछंती विज्ञ बोली। से खूब नम्रतार सहित कहउछंती एहा ही तो दंभी दर्पी पंडित मन्य मूर्खर भाषा। माने जोटा श्रीमद् भगवत रे भगवान श्रीकृष्ण मध्य एई समान मर्मरे कहिसंती केवल जने मूर्ख ही कहिबो जे बा दंभी दर्पी ही कहिबो जे मु होउची संसार रे ज्ञानी बोली। किंतु सॉक्रेटिस विनयतार सहित कहउछंती मो जीवनर विचित्र विडंबना शुणंतु। मो माध्यम रे दैवी बाणी समग्र मानव जाति को परिहास करिछि। जो परिहास कथा से उल्लेख करिछंती मनुष्य सेई जिनिस सचेतन नुहे जे से अज्ञ बोली जहा तांकर बाणी होछि मनीष मात्रे अज्ञ।
एणु अंतत एई टिकक ज्ञानर अधिकारी हेइथिबारु मु विज्ञ। तेणु प्रथम एकमात्र प्रथम सत्य से जानुछंती जे मनीष जो प्राण धारण करिछि, जो जीवन बंचुछि, जो इंद्रिय सकल को लेकिन आतजात हेउछि, ए संसार रु जहा किछि साउंटुछि द्रव्य हिसाब रे हेइ पारे, अनुभूति हिसाब रे हेइ पारे, ज्ञान हिसाब रे, एवं सेई ज्ञान जदि आमे कहिबा सृष्टि रे लुचि रहिथिबा संगोपित हेइथिबा सत्य तुलना रे किछि नुहे। तेणु पुनरावृत्ति कला भलिया सॉक्रेटिस कहउचंती जे मु अज्ञ, कारण एई अज्ञता ही बाबदरे मु सचेतन। संसार रे जे कोनोसी लोक जे कोनोसी जिनिस जानिबा को चाहे तार अर्थ होउची से जानी नाही, माने जो लोक भितरे जो अभाव बोध सृष्टि हुए से सेई जिनिस पछरे पड़े। आम भितरे धनर अभाव बोध सृष्टि है बोली आमे अधिक धन कामना करू, जहा भितरे सत्य बा ज्ञान को उपलब्धि करिबार अभाव बोध से अनुभव करे जे मु संसार सत्य को जानी नहीं। तेणु से सत्य को जानिबा पई से पर्यटन करि पारे, शास्त्र अध्ययन करि पारे, आहुरी अनेक मार्ग अछि जहाकू से अनुसरण करि पारे, से मार्ग रे से चली पारे, कारण ता जीवन लक्ष्य होउची सत्य को जानिबा। तेणु से कहउचंती मु केवल एई गोटिए बा टिकक जिनिस जानिछि जे मु जानी नाही, मु निजे अज्ञ बोली जानिबा ही होउची विज्ञता। अंतत एई नम्रता बोध मनीष जो दिन जानिबो ता पाखरे निजे आविष्कार करिबो जे से किछि जाने नहीं बोली, से अज्ञ बोली आमे कहिबा विज्ञतार प्रथम पाहाच से आरोहण करिछि। जो यथार्थ रे ज्ञानी लोक से कहिबो जे मु जानी नहीं बोली, किंतु एठी ई संसार रे आतजात हेउथिबा जे कोनोसी मनीषं को जदि पचरा जाए से कहबो मु जानिछि। ये होउची सबुठारु बड़ माने हमर ट्रेजेडी हम जीवन रो। एणु से कहउछंती आपण माने जेते बेले मते पृथ्वीर विज्ञतम व्यक्ति बोली आख्यात करंती, मु एक क्षुद्र पृथ्वीटी पाई एवं ता उपरे बास करुथिबा ए असंख्य व्यक्ति गुड़िकंक पाई लज्जित हुए, सेमानंकर अनिवार्य विधिलिपि पाई मर्माहत हुए। हे मोर विज्ञ विचारक मंडली, अज्ञता ही मानव जातिर चिरंतन अभिशाप। तेणु एई प्रसंग रे सॉक्रेटिस मनीष मानंकर बा ए पृथ्वी रे बा ए पृथ्वी जेते दिन थिबो, ए सृष्टि जेते दिन रहिबो, मनीष मानंकर एक वैशिष्ट संपर्क रे सूचना से देई देइछंती। ताहा हेउची अज्ञता ही मानव जातिर चिरंतन अभिशाप। अर्थात मनीष जेते प्रयत्न करू, प्रयास करू, चेष्टा करू, साधना करू, तपस्या करू, एई विपुल विशाल विराट पृथ्वीर सत्यता को संपूर्ण भावरे समग्रतम भावरे उपलब्धि करि पारिबो नाही। एवं जो स्रष्टा जो रहस्यमय शक्ति द्वारा एई सृष्टि संभव हेइची एवं जो सृष्टि भितरे मनीष निजको दाबी करूची जे से होउची श्रेष्ठ जीव, किंतु तार श्रेष्ठत्व भितरे गोटिए सत्य निजे आविष्कार करिबा जरूरी जे अज्ञता होउची तार जीवनर अन्यतम अभिशाप। एवं एई अज्ञता होउची जे ए पृथ्वीर जेते जेते सत्य अछि ता मध्यरु कानिचाए हुए तो से जानी पारिबो नाही। जेमिति आमे समस्ते आइनस्टाइन कर जीवनी संपर्क रे जानी थिबा
ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ବିଚରଣ କଲା ବେଳେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଉପଳ କେବଳ ବାଲିଗରଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବା କିଛି ଅଧିକ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ସେଇ ବେଳାଭୂମିର କେବଳ ଗୋଟାଏ ପଥରକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଯଦି କହିବ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଜ୍ଞତାର କାରଣରୁ ହୁଏତ ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ବି ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ ଦେହ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ସେ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ହୁଏତ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ମାନେ ମାନବ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସାଧକ, ସେ ମହାପୁରୁଷ, ସେ ମହାତ୍ମା। ମାନବ ଚରିତ୍ରର ଯଦି କୁହାଯିବ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ନିଦ୍ରା ଯିବ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହା ହେଉଛି ମାନେ ମାନବୀୟ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧ। ଯଦିଓ ଏହା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 90% ବା ଯଦି କୁହାଯିବ 95% ଲୋକ ଆମେ କେବଳ ପଶୁ ଭଳିଆ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା। ଏ ବାବଦରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶୁକର ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର 99% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶୁକର। ତେଣୁ ଜୀବନର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଯିଏ ପାଇଲା ସେ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଶୁକର। କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ବା ସେ ଜଣେ ହେବ ସକ୍ରେଟିସ୍। ଏଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କ୍ଷମତା ବା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଗକୁ ଯାଇକି ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଏବଂ ଏଠି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଏଠି ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ଜିଅସ୍ଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ କି ଆପୋଲୋଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଐଶୀ ଶକ୍ତି, ପରମ ଶକ୍ତିମାନ ବା ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଯିଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ ନା, ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। କାରଣ ଉପଲବ୍ଧିର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାଷଣ ଦେବାର ହୁଏତ ଶୁଣିଛି,
ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର କହିବ ସେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ପୁରାଣ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସହସ୍ର ତଥ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ଶବ୍ଦରେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଗଳ୍ଭତାର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାଷଣରେ। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାରେ ମୋର ଅଜ୍ଞତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି କେବଳ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରମତମ ସତ୍ୟ ବାବଦରେ ଈଶ୍ୱର ବାବଦରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ମୋ ଜୀବନର ନିଗୂଢ଼ତମ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ପରି ଗୋଟାଏ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ମୁଁ ଅହରହ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ସ୍ୱର କେବଳ ବରଣ କରେ ଅସତ୍ୟ, ଅଶୁଭ, ଅକଲ୍ୟାଣରୁ ଯେ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ମୁଁ କେବଳ ତାଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ନା ନା ନେତି ନେତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତି ନେତି ଏ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭୂତ। ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଭାରତୀୟ ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେପରି କହେ ନ ଇତି, ଯେ ଏହା ହିଁ ପରମତମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଅଛି। ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ହେଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ। ସେ ବାହାରୁ କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖିପାରେ, ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରେ, ବାହାର ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଏ, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଅସଲ ଉପଲବ୍ଧି ଆମକୁ ଭିତରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର, ଆମେ ସାଧାରଣରେ ତାକୁ ବିବେକ କହିପାରୁ, ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଭେ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମୋତେ ଅଶୁଭରୁ ଅକଲ୍ୟାଣରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଜଗତର, ଗ୍ରୀସର, ଏଥେନ୍ସର କୌଣସି ସମୟର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳକାରକ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯେତିକି ପାଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ଗଭୀରରେ ବା ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସତ୍ୟ ଆହୁରି ସଂଗୋପିତ ହେଇ ରହିଛି, ଲୁଚି ରହିଛି। ମାନେ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯେତେ ବିଶାଳ ବିପୁଳ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ମାନେ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଆମେ ଜାଣିନାହେଁ ଯେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ ସେ ଜାହାଜମାନେ ବା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟୋମଯାନ କାହିଁକି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେ ଗଛର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ ଅଶ୍ୱମାନେ ସେ ଫଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଳରୁ ହିଁ ଯାହା ନିର୍ଗତ ହେବ, ନିଷ୍କାସିତ ହେବ, ସେ ମଳରୁ ହିଁ ସେ ଗଛ କେବଳ ଉଠିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି
कृत्रिम प्राकृतिक पद्धति आउ नाही बा कृत्रिम पद्धति रे मध्य साइंटिफिक लैबोरेटरी भितरे सेमिति गछ को आमे सृष्टि करि पारु ना है। ए दुईटा केवल नुहे आमे खोजिबा को चाहिए एमिति आउरी हजार हजार दृष्टांत जानी पारिबा आम आगे से तथ्य अछि। तेणु से कहउछंती जे से केबे कहि नाहंती कदापि ए कथा कहि नाही एहा ही सत्य एहा ही मार्ग एहा ही होउची शुभ। तेणु सॉक्रेटिसंकर विनयबोध नम्रता से स्पष्ट भावरे से कहउछंती मु केबे कहि नाही एक तो से विज्ञ ज्ञानी एवं जेउ मार्ग रे से चालुछंती ताहा पृथ्वीर एकमात्र मार्ग बा सर्वश्रेष्ठ मार्ग एवं एहा ही केवल मंगल देव माने आमे बुद्धंकर सेई बाणी मध्य मने पकई पारिबा आत्मोद्दीप भव। आत्मोद्दीप भव अर्थ होची निजर अंतरात्मार निर्देश देउथिबा मार्ग रे हमकु चालिबाकू पड़िबो। अन्यर पथ अनुसरण करिबा जने सृजनशील व्यक्तिर लक्ष्य नुहे। एणु से कहउछंती मोर जीवन दुखमय मु ताकू सुने माने अंतरात्मार बाणी सुने न सुनिबार उपाय नहीं। 99% लोक माने से अश्रुत स्वर को सुनी पारंती नहीं सुनिले मध्य अवमानना करंती ताकू चपेई दियंती एवं को कथा से माने सुनंती शास्त्र पुराणर कथा बड़ बड़ क्षमतारे थिबा विज्ञ लोकमानंकर कथा राजा मानंकर कथा समाजर कथा। किंतु सॉक्रेटिस नामक जो व्यक्ति निरवच्छिन्न भावरे से शुणे निजर अंतरात्मार कथा। तेणु से कहती मु से अग्नि प्रवाह को धारण करे मु से अग्नि प्रवाह को धारण करे धारण न करिबार उपाय मो पाखरे नहीं। माने से जो अंतरात्मार स्वर को चापी देबार सामर्थ्य सॉक्रेटिसंकर पाखरे नहीं। से ही मते जंत्रवत चालित करे माने याकू आमे प्रेम कहि परिबा तपस्या कहि परिबा परमात्मांकर आशीर्वाद कहि परिबा जे से निमित्त होई कि जीवनटीए बंचंती। आमे निमित्त नहु आमे अहंकार द्वारा परिचालित हेउथुबा व्यक्ति एवं आमर समस्तंकर स्वार्थ अछि जहा सॉक्रेटिसंक पाखरे परार्थरे रूपांतरित। तेणु से कहउछंती एपरी एक अद्भुत सानिध्यरे माने सेई परमतम शक्ति अंतरात्मार निर्देश रे से चलीथिबा कारणरू मु नास्तिक हेबा कोन संभव। माने जिए एई सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम पावर बाबदरे पूर्ण सचेतन स्वयं सॉक्रेटिस निजे आपण केमिति कहउछंती मु ईश्वर को माने विश्वास करे नहीं। सॉक्रेटिसंकर कथा आपण माने जो मंदिर को जाउछंती जो मस्जिद को जाउछंती निर्दिष्ट दिन बार मानकरे जो रकमर व्रत उपवास करूछंती तथाकथित रीति गुड़िक मु हुए तो पालन करू नहीं। यार अर्थ नुहे मु होउछि विधर्मी बा अधार्मिक बा मु ईश्वर विश्वास करू नहीं। माने जोटा परवर्ती समय आमर अस्तित्ववादी दर्शन रे सॉक्रेटिस भलिया चरित्र उल्लेख करिसंती। सॉक्रेटिस कहूची तांकर नाम होची सोरेन कियरगार्ड भलिया ट्रूथ इज सब्जेक्टिव जे सत्य होची एकांत भावरे व्यक्तिगत। तेणु सेई जो सत्य से उपलब्धि करूछंती ताहा ही होची तांकर ईश्वर। तेणु एमाने अभियोग करिसंती तथा कथित सफिस्ट माने जे सॉक्रेटिस ईश्वर विश्वास करंती नहीं एवं एई कथाटा आउरी स्पष्ट भावरे से कहउछंती मु आपणंकर देवता मंदिर को अविश्वास करे नहीं अवमानना करिबा मोर धर्म नुहे मु बरं तार परिसर यथेष्ट विस्तृत करि दिए। माने जोटा या पूर्वरु मध्य कहले नेति नेति माने चित्र प्रतिमा मूर्ति आपण साकार हिसाब रे जतिकी ग्रहण करूछंती ताहा ही ईश्वर नुहे ताहा होउची एक एक
प्रतीक एक इंगित ताकू अतिक्रम करी आमको सत्यरे बा परमतम सत्यरे उपनीत हेबाकू पड़िबो। तेणु से कहते मु सत्य को विस्तृत कर दिए, व्यापक कर दिए। आपण सत्य को सीमाबद्ध करी साधारण लोक माने मूर्ति भितर ईश्वर को रखती, चित्र भितर रखती, मंदिर मस्जिद गिरजा भितर रखती। मु तांकु सृष्टि रे माने आलुओ पवन भलिया तांकु विच्छुरित कर दिए, विस्तृत कर दिए। ए दिगंत हो जाए तार सीमा, आकाश हो जाए तार शीर्ष। हे मोर देशवासी, मु तुमको क्यों भाषा बुझाइबी जे मोर आचरण तुम भली नहेले सुद्धा मु नास्तिक नुहे। से सबू बुझाइबाकू एठी मोर अवसर नहीं, प्रयोजन बा कहीं। तेणु समाजर साधारण धर्म होउछि कोन, जोटा पूर्वरु मध्य आमे कहिथिले, समाज चाहे गोटे रोलर भलिया रास्ता समतुल करिया पई जो जंत्र व्यवहार हुए, से आबड़ा खाबड़ा पत्थर गुड़ा को संपूर्ण भाव में एकाकार कर दिए, समतुल कर दिए। समाज सबु बेले चाहे सेई कालखंड रे बंचुथुबा मनीष यूनिफॉर्म हंतु, तांकरी भली बेश पोशाक पिंधंतु, तांकरी भली कथबार्ता करंतु, तांको भली ही जीवनर लक्ष्य आदर्श निरूपण करंतु। सॉक्रेटिस चलमान ट्रेन भितरु जेमिति डेई पड़िछंती बाहर को, लहुलुहाण हेइछंती, किंतु सत्य को से खोजुछंती। एवं जेउंटी से कहउछंती जे से कदापि नास्तिक नुहंती। एवं नास्तिक बाबदरे मध्य से कहि देउछंती जे आपण माने जो ईश्वर बा जेतिकी मात्रा भितरे ईश्वर को अनुभव करुछंती, मु सेई मात्रा बा परिसर को केवल व्यापक विस्तृत करिबार प्रयत्न करिछि। ईश्वर को आहुरी अधिक गभीर को जाई उपलब्धि करिबार चेष्टा करिछि। आज एतिकी थाउ, कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।